In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Mr. Secretary, please hold the room. Yes, good morning. Thank you, President Chair. Good morning, fellow PLs. Please acknowledge if your name is called. Honorable Jennifer Roa. Honorable Agniap Sr. Honorable Fe Manso. Honorable Izel Benonera. Honorable Emeterio Roma Jr. Honorable Romel Pontiforme. Honorable Elmer Pondaga. Honorable Jim De Los Santos. Honorable Abonjo Herbese. Honorable Aurora Virginia Almonte. Present. Honorable Simplicia Neri. Present. Honorable Crisan Ann Marie Masias. Honorable Niete Gordes. Present. Honorable Don J. Animas. Honorable Kim Barkin, present. Honorable Tito Vicina. Present. Honorable Wilma Paulino. Present. Madam Chair, we have 10 members of the Vice Mayor's League in attendance. We have 10 members present up to 17, so quorum is already clear. Okay. Mr. Secretary, please continue. Yes, ano ba naman? Okay lang naman yun. Okay lang na to. Yes, again, good morning. Next item, we have the reading and approval of the minutes of the previous meeting. So, before we approve this meeting, let us listen and acknowledge. Mr. Chairman, Yes? I move to dispense with the reading and proceed to the approval of the previous minutes. Madam Chairman, I so move. Madam Chair, if I may, since we have already talked a while ago that the first item to be discussed of is the welcome address of our who's in view the local government of Usami City and to be done by Vice Mayor Neri. After the roll call. After her welcome address. Okay. Thank you, Madam Chair. Okay, let us hear the welcome address to the ever supportive Vice Mayor, Honorable Simplicia Neri. On behalf of the City Government of Usamis and the Sangguniang Panglunsod, it is my great honor and a privilege to welcome each one of you to our bi-monthly meeting of the Vice Mayor's League of the Philippines, Misamis Occidental. It is always a meaningful occasion when leaders from across our province gather together, not only to discuss concerns and strengthen policies, but also to strengthen our shared commitment to public service. As Vice Mayors, we carry the responsibility of ensuring good governance and providing direction and stability in our respective councils. Meetings like this
will help us align our efforts, support one another, and build a stronger Misamis Occidental. At this point in time, allow me to extend our heartfelt gratitude to our very supportive City Mayor, Honorable Sam Norman Fuentes, for hosting and assisting us in today's gathering. Thank you so much, Mayor Sam, for your unwavering support to the League and for always opening the doors of Misamis City to collaborate our efforts for the good of the province. We always express our profound appreciation to the three pillars of Misamis Occidental: Governor Henry S. Waminal, Congressman Sancho Aldo Waminal, and of course, Congressman Attorney Henry Indi Waminal of the Asenso Pinoy Party List, for their continuous dedication to progress, unity, and development in our province. Their guidance and partnership with all the LGUs inspire us to work harder and serve better. To all our vice mayors in attendance today, daghan kaadyong salamat for your time and presence. Palakpakan natin ito mga vice mayors. Your leadership and commitment to your constituents are the driving force behind the continued growth and stability of our province. As we begin our meeting today, may we be guided with wisdom, respect, and genuine concern for the people that we serve. May today's discussion be ever productive, meaningful, and anchored to our shared vision of a stronger, better, and more progressive Misamis Occidental. Once again, my fellow vice mayors, welcome to Misamis City and welcome to our bi-monthly Vice Mayors League of the Philippines Misamis Occidental meeting. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Mary, and to the LGU of Misamis, headed by Mayor Sam Fuentes, for that warm welcome. Salamat kayo, Apay sa nga, hindi mo hindi pagamit kung ano yung mga session mo, nagwapa ka, it's a pleasure. Or maulot ang lingkod, hindi pa na session mo, no? So, okay. Mr. Secretary, please proceed. Yes, Madam Chair, we still have the pending motion on the reading and approval of the minutes of the previous meeting. Okay. Yes, Madam Chair, I may read. Yes, the gentleman from Hispanic Club. Since everybody has a copy of the previous minutes, I would like to move for the approval and adoption of our previous minutes, Madam Chair. Okay, thank you. Honorable Dimitri Rodrigo move that the minutes of the previous meeting is hereby approved. Duly seconded by Honorable Secretary and Honorable Gordis. Next, please. Thank you, Madam Chair. Yes, for the calendar of business for the day, item number 1, we have update on the opening of PNLA bank account. Okay, so wala man si, thank you, Mr. Secretary. Wala man si, ano? I'm sure. Kung sa may lahat ay resolution. Yes, Madam Chair. Mr. Secretary, please read the resolution. We have a resolution authorizing the chapter president, Honorable Aurora Virginia M. Amonte, and the chapter treasurer, Honorable Izal Villanueva, to open and maintain a new bank account under the account name of Vice Mayor's League of the Philippines, PNLP, Misamis Occidental Chapter. Madam Chair, we haven't decided kung asa na ba i-open account. Okay, so unsa may kuan nato sa pag-open sa bank account kay
Last na sa previous na ako, atong president before si Mayor Chapman sa Tugila. Then yung treasurer ako, si Wisa, no? Si Ma'am Andy, Mayor na kami sa Clarin. So, atong panahon na ang ilang gamit ako, murag personal na bank account. So, for now, gusto ta na mag-open na ato yung account sa Philippine Misamis Occidental Chapter. So, mangutana ko ninyo kung saan gusto na ito na bank na atong openan sa itong account. Kung saan may maayo. So, kailain na ito. Hindi mo ba ito sa una mo dito? Pag-ayos dito? Previously sa time na siya, and land bank funding government. Okay. Pwede sa karoon, ay propose na binigyan po sa land bank or okay ta. Kaya mas doon na po namang doon po dito sa Bilang. So, any suggestion sa mga bank? Okay naman sa land bank, mag-ikaw mo dito. So, wala man din yan ato ang treasurer. So, ato na nai-inform, no? So, okay lang sa land bank. Madam Chairman, susunod i-inquire sa dali sa resolution ba sa naka-indicate na dali ang pagko? Wala sa resolution na to. Only mag-open ka bank account, pero wala pa ka naka-decide sa ato ang kuan, ganang bangko atong bank. So we finally agreed, Madam Chairman, that depository bank sa PPNL Misamis Occidental Chapter pwede na sa land bank torong kita sa Madam Chairman. Okay. Any second to the motion? I second the motion. And duly seconded by Honorable Roa, Honorable Palomino, and Honorable Kundara. The motion as stated by Honorable Tito Vicina is hereby approved. Yes, item number 2, we have updates on the recently concluded VMLP consultative meeting, October 21 to 23, 2025. Okay. So, recently, no, ato ko, i-appel ko consultative meeting dito sa nasyonal. So, ang aming diskutan dito, kanang LGs, no? Nagkakaroon mo lang sa LGs. Siguro ang ato is secretary nagkakaroon natin mga nagkakaroon LGs. Ang LGs, online system na siya. So, bali kung dito na ito makitaan ang tanan na itong mga resolution, ordinances na sa tibuok Pilipinas, no? Mura ba siya TI na example, no? Kini maghimuta o ordinance or resolution. Mag-type ng taana o gana na ang title. So, katong-tua ang sa LGs, mo formulate siya, siya mo hatag na to. Kung siya, di na magproblema pa, kailangan ko dito tanan. So, inana mo ang diskutan. Unya, naabot ko to sa punto na what if na kanino daw karon na national president na kanini ang programa basin mawala bilang ipanghusga hindi mawala pero kanin i-consult pa pwede sa tanang vice mayor maybe next year or kasi may isgutan na kami ato na palito pumon kaya mas maayo na siya kay libre man na ang national man dito sa Philippines sa national mo ay mag-imo anak na program para ma-download po sa ato para dili na ka magkalisod-lisod ni anak. So mo na ang ipamisgutan dito unya kana di kuan siya kana di paghimusgan na dito ang talaga LG na kana siya
ato din ang maintenance na mga proyekto sa ato ang VLMP. So, ana na nang kung ano siya. So, ato na nakabangan for more. No? And then, ako na lang kung ipaabot kay i-add na lang muna ko atong wala puro mga present tayo, no? Naman ko tayo ID nga akong igalagala karon kato ato ang QR code. Ang ID na to katong ito sa Cagayan. So, kuya-kuya, congratulations yung tanan kay ang akong dinatubang karon mo ako na present dito sa Cagayan. So, ito magkakaroon sa access sa Cagayan, no? Nagdala ko, wala sa TI. Absent is considered as a board dito or vice dito sa Sina. So, kumusta man, naakong dinala ka rin. Kumusta man ang inyong QR code katong ID na to? Naka-open ba mo? So, ako nag-open ko lately, pero lahi na ang may kuhaan karon. Wala na yung mga ordinance, no? Wala na yung mga nagbawas na kuhaan. Or dito, ihatag niyo mo rin. Ang pingin na umayong. Kanahalihan na ng mga gold. Gcash. So, ano na lang siguro na yun? Madam Chairman. Yes. Point of clarification. Nagsadog po akong minutes sa Carolina because kita sa Visayas Occidental kanang nagamit na tao kanang gitaw na to leg track, no? Which is a tracking system, no? Mga say about program sa unang panahon sa Philippine House Church League, then na-adapt na siya. Halos tanang nga mga LGUs. So, ang gusto na ko i-clarify, kay Saul na software pala siya, no? Kanang sa leg track. Yes. So, kanang i-propose karon another software, and then ito lang i-install, ito isabay lang sa leg track, kasi pwede lang kayo. Nakumugol ang bayad kung mag-install ka. Delete na magpa-install, anak, kay kung muna isulti nila kay ang ubang kong mga vice mayor ni attend dito, nanay sila anak na nakapa-install din sa tracking system. Pero gana siya, ang akong pagtanawan ng murag, kaya mo apply lang ka sa online through sa VLMP National. Anak niya siya vice mayor. Okay. So, another thing, ang katutuang ang pag-ato ko dito regarding sa ato ang national election, mauto nga, nag-meeting ni o Thursday, kung naka-remember mo, pagka Monday, na-release na dahil ang ato ang mga invitation, no? Para nung November 25 to 27. So, kinsa may magkaato na to, kita man ka na narong dali puro magkaato, except ni Vice Mayor Jim De Los Santos Clamin and Vice Mayor Tito Dicina of Tanggo. Dili magkaato, nang sa magtanggo na, di naman magkaato. Actually, prepare for the fact, there was a request from the Executive Department kanang i-prepare lang mga travel mga outside. Tungod at itong pundo na mo sa LGU, napadala ko sa Cebu, itong problema sa Cebu, 2 million pesos. Yes. Para kitapang nito sa nakiktima sa bagyo. Okay. So, salamat kayo, Vice Mayor Tito Dicina. So, ako lang kung i-clarify sa inyo mga karon, kita, so tanan ba, November 25 mula ka? So, naaman to dito naka-indicate sa atong invitation na pick up punta gikan sa from 6 p.m. dito sa airport up to 6 p.m. Kato siya, nanawag mo ko sa national kaya kung i-verify, delete na to siya madayon. Ang ilang pagtagbo na lang, hotel to hotel na lang. Let's say, for example, gikan sa Manila Hotel, muadto siya sa
Diamond or Century Hotel. Vice versa ang ilahang pag-accommodate. Mauna na siya. And then, regarding naman sa matanak ko, naka-register na matanan. Kung naka-register na tanan, siguro intact, siguro ka sa Manila Hotel. Ikaw. Pero naka-check nagkaroon ka. Ang process maka. So, meaning, 11 pa, so ito, 12. 12 na ba ang tingin? Ika-12 si Vice Mayor Jennifer Marwan. Okay. So, maapas ka ka dito. Okay, salamat kayo, Vice. Thank you. And then, ako lang kung ipahibalo ninyo. Last Tuesday, last Monday ulit ay gagawin ko naman yung ano? Nanawag ang ato ang regional president kay sa among meeting, ako naman nag-isulti ninyo ang suoton nato kay ako magiklaro kay na may formal attire nito. Nitawag ko sa nasyonal, ningon sila na ang magsuot o barong o Filipiniana ang katong lang provincial president o ang regional president. But yesterday, nag-inform na po ang ato ang regional president na nag-online o sila nag-Zoom meeting na na-change na po. Ang ato na kong suoton, magdala ng 2 sets o Filipiniana and barong sa mga lalaki, pwede long sleeve, pwede short sleeve. So, wala'y problema na. Anak, Vice Mayor Martin, kaya nga wala'y problema kaya mag-ili sa dekong top. Gabara kayong nun. Ang kami may problema. No? So, inform ng tamo kaya na-change ng unang-una. Ang lalaking po tayo paminawal na ang naka-Filipiniana o naka-barong. Katuna ang mga taga-national o ang ato ang regional president sa second day. Muna kapalihutanan, muna ng question ko, nga lang ang day 1 o day 2, paliha o attire. Tungod daw sa ato ang mga speaker na VIP. Muna, nakitang tanan, paliho na o gusto. So, okay? So, 2 sets na ang balik ko ng atong dad ni Ana. Unya, katong ipadalik-dalik ako padala ninyo sa inyong mga t-shirts, naka-remember mo ito, na ito PRO, ang isubo, sa atong mga sizes. Mauman ng tato akong suoton sa second day, pero dili siya pwede masukot kay wak din madala kay kita late na din kaayo ta. Dili naman ang Misamis Occidental, 5 ka province ang Panginoon. Nya libre man to, maybe next year ini regional meeting na to masuot na to. So yun ana na lang. So wala na ba yung pangutanan ninyo? Madam Chair. Yes, Honorable was recognized.